देहपात ଶୋଧମ୍ ଚକ୍ରେ ପରୀକ୍ଷା। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ଫେରିବା ପରେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାର ସିଦ୍ଧାନ୍ତରୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଆଦର ସହିତ ରକ୍ଷା କଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ଶରୀରକୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଦ୍ଧ କରିଥିଲେ। କଣ ହେଇଥିଲା ଅସୁବିଧା? ପୁଣି କଣ ହେଲା? ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ଜୟ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ, জয় দৈত্যচন্দ্র জয় গৌর ভক্ত বৃন্দ, নীলাচল হইতে রূপ গৌড় যবে গলা, মথুরা হইতে সনাতন নীলাচল আইলা। যেତେବେଳେ রূপ গোস্বামী গৌড় দেশ ଦେଇକି নীଳାଚଳ ହଇତେ ରୂପେ ଯେତେବେଳେ ଗୌଡ଼ ଗଲେ, କିଏ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଗୌଡ଼ ଦେଶ ଦେଇ ବୃନ୍ଦାବନ ଗଲେ, ସେତେବେଳେ ମଥୁରା ହଇତେ ସନାତନ ନୀଳାଚଳେ ଆଇଲା। ଧାରିକଣ୍ଡ ବନ ପଥେ ଆଇଲା ଏକଲା ଚଲିଆ, প্রভু উপবাস কভু চর্বণ করিয়া। ঝাড়িখণ্ডের জলের দোষে উপবাস হইতে, গাত্রে কণ্ডু হইল রসা পড়ে খাতুয়াইতে। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଅପସ୍କୃତ ଜଳ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପବାସ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଦେହରେ କଣ୍ଡୁ ରୋଗ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଉକ୍ତ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆରୁ ପୂଜ ପାଣି ବାହାରୁଥିଲା। ନିର୍ବେଦ ହଇଲ ପଥେ କରେ ନ ବିଚାର, ନିର୍ବେଦ ହଇଲ ପଥେ କରେ ନ ବିଚାର। ନିଚ ଜାତି ଦେହ ମୋର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସାର, ଜଗନ୍ନାଥ ଗେଲେ ତାର ଦର୍ଶନ ନା ପାଇମୁ। ପ୍ରଭୁର ଦର୍ଶନ ସଦା କରିତେ ନାରିମୁ, ମନ୍ଦିର ନିକଟେ ଶୁନି ତାର ବାସା ସ୍ଥିତି। ମନ୍ଦିର ନିକଟେ ଯାଇତେ ମୋର ନାହିଁ ଶକ୍ତି, ଜଗନ୍ନାଥର ସେବକ ଫେରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନୁରୋଧେ। ତାର ସ୍ପର୍ଶ ହଇଲେ ମୋର ହବ ଅପରାଧେ। ତେବେ তাতে যদি এই দেহ ভালো স্থানে দিয়ে, তাতে যদি এই দেহ ভালো স্থানে দিয়ে, দুঃখ শান্তি হয় আর সদ্গতি পাইয়ে। ଯଦି ତେଣୁ ମୁଁ ଯଦି କୌଣସି ଉତ୍ତମ ସ୍ଥାନରେ ମୋ ଦେହକୁ ବିସର୍ଜନ କରେ, ତେବେ ମୋର ସମସ୍ତ ଅଶାନ୍ତି ଦୂର ହୋଇଯିବ, ମୁଁ ସଦ୍ଗତି ଲାଭ କରିବି। ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥ ରଥଯାତ୍ରା ହଇବ ନ ବାହିର, ତାର ରଥ ଜାଗା ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏ ଶରୀର। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗେ ଆର ଦେଖି ଜଗନ୍ନାଥ, ରଥ ଦେହ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଏଇ ପରମ ପୁରୁଷାର୍ଥ। ଏଇ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରି ନୀଳାଚଳି ଆଇଲା, ଲୋକେ ପୁଛି ହରିଦାସ ସ୍ଥାନେ ଉତ୍ତରିଲା। হরিদাসের কইলাতে হো চরণ বন্দন, জানি হরিদাস তারে কইলা আলিঙ্গন। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ହରିଦାସ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ବନ୍ଦନା କଲେ। ହରିଦାସ ଠାକୁର ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରି ଆଲିଙ୍ଗନ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିଲେ ତାର ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ମନ, ହରିଦାସ କହି ପ୍ରଭୁ ଆସିବେ ନ ଏଇକ୍ଷଣ। ହରିଦାସ କହିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଆସିବେ। ତେବେ ହେନ କାଳେ ପ୍ରଭୁ ଉପଲଭୋଗ ଦେଖିଆ, ହରିଦାସ ମିଳିତେ ଆଇଲା ଭକ୍ତ ଗଣ ଲୟା। ପ୍ରଭୁ ଦେଖି ଦୁହେଁ ପଡେ ଦଣ୍ଡବତ ହଇଆ, ପ୍ରଭୁର ଆଲଙ୍ଗିଆ ହରିଦାସରେ ଉଠାଇଆ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖିକି ହରିଦାସ ଏବଂ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ହରିଦାସଙ୍କୁ ଉଠେଇଲେ। ହରିଦାସ କହେ ସନାତନ କରେ ନମସ୍କାର, ସନାତନ ଦେଖି ପ୍ରଭୁ ହଇଲା ଚମତ୍କାର। ସନାତନ ଆଲଙ୍ଗିତେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁ ଆଗୁ ହଇଲା, ପାଛ ଭାଗେ ସନାତନ କହିତେ ଲାଗିଲା। ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ସନାତନକୁ ଆଲିଙ୍ଗନ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ପଛକୁ ହଟି ଯାଇ ନିମ୍ନ ମତେ କହିଲେ, ମୋରେ ନା ଛୁଇଁ ପ୍ରଭୁ ପଡো তোমার পায়, ইবে নিচ জাতি অধম আর কণ্ডুর সাগায়। বলাৎকারে প্রভু তারে আলিঙ্গন কইল, কণ্ডুক্লেশ মহাপ্রভু শ্রীঅঙ্গে লাগিল। সব ভক্ত গণ প্রভু মিলাই সনাতনে, সনাতন কইলা সবার চরণ বন্দনে। প্রভু লয়া বসিলা পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ, প্রভু লয়া বসিলা পিণ্ডার উপরে ভক্তগণ। পিণ্ডার তলে বসিলা হরিদাস সনাতন, কুশଳ বার্তা মহাপ্রভু পুছন সনাতনে। কেহ কহেন পরମ ମଙ୍ଗଳ ଦେଖିଲୁ ଚରଣେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କୁଶଳ ବାର୍ତ୍ତା ପଚାରିଲେ। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଦର୍ଶନ କରିବା ଫଳରେ ମୋର ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଛି। ମଥୁରା ବୈଷ୍ଣବ ସବେର କୁଶଳ ପୁଛିଲା, ସବାର କୁଶଳ ସନାତନ ଜାଣାଇଲା। ପ୍ରଭୁ କହି ইহা রূপ ছিল 10 মাস, ইহা হইতে গৌড় গেলা হইল দিন 10। তোমার ভাই অনুপমের হইলা গঙ্গা প্রাপ্তি, ভালো ছিল রঘুনাথের দৃঢ় তার ভক্তি। সনাতন কহি নিচ বংশে মোর জন্ম, অধর্ম নায় যত আমার কুল ধর্ম।
ହୀନ ବଂଶ ଘୃଣା ଛାଡ଼ି କହିଲା ଅଙ୍ଗୀକାର, ତୁମାର କୃପାୟ ବଂଶେ ମଙ୍ଗଳ ଆମର। ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋର ନିଚ କୁଳର ପ୍ରତି କିଛି ଘୃଣା ନ ରଖି ଆପଣ ମୋତେ ସେବକ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ କୃପାରୁ ମୋର ବଂଶର ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା, ଯଦି କଳା ପାହାଡ଼ ଆସିବା ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥାନ୍ତେ। ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ରୂଢି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗୁ କଳା ପାହାଡ଼ ଉତ୍କ୍ଷିପ୍ତ ହେଇ ସବୁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଧ୍ୱଂସ କଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମହାପ୍ରଭୁ ସେଇ ସମୟରେ ଥାନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ କଳା ପାହାଡ଼କୁ ଅଙ୍ଗୀକାର କରିଥାନ୍ତେ। ସେଇ ଅନୁପମ ଭାଇ ଶିଶୁ କାଳ ହୋଇଛି, ରଘୁନାଥ ଉପାସନା କରେ ଦୃଢ ଚିତେ। ରାତ୍ରି ରଘୁନାଥର ନାମ ଆରାଧ୍ୟାନ, ରାମାୟଣ ନିରବଧି ଶୁଣେ କରେ ଗାନ। ଆମିଆର ରୂପ ତାର ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ସହୋଦର, ଆମର ଦୁହା ସଙ୍ଗେ ତେହ ରହେ ନିରନ୍ତର। ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ କି ଅନୁପମ ସଦା ସର୍ବଦା ରୁହନ୍ତି। ଆମ ସଭା ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭାଗବତ ଶୁଣେ, ଆମା ସଭା ସଙ୍ଗେ କୃଷ୍ଣ କଥା ଭାଗବତ ଶୁଣେ। ତାହାର ପରୀକ୍ଷା କଲୁ ଆମେ ଦୁଇ ଜନେ, ସୁନଃ ବଲ୍ଲଭ କୃଷ୍ଣ ପରମ ମଧୁର। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଳାସ ପ୍ରଚୁର। ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାମୀ କହିଲେ ଯେ हे ବଲ୍ଲଭ, ଅନୁପମ, ତାଙ୍କ ନାଁ ଅନୁପମ ବଲ୍ଲଭ। हे ବଲ୍ଲଭ, ଆମର କଥା ଶୁଣ। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ପରମ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଅଟନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଳାସ ଅସୀମ ଅଟେ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରେମ ବିଳାସ ପ୍ରଚୁର। କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କର ତୁମି আমার দুহার সঙ্গে, ତିନି ଭାଇ একত্র ରହି ମୁଁ କୃଷ୍ଣ କଥା ରଙ୍ଗେ। এই মত বার বার কহি দুই জন, আমা দুহার গৌরবে কিছু ফিরি গেল মন। তোমা দুহার আজ্ঞା আমি কেমনে লঙ্ঘିବୁ, ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଦେହ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବ। ତେଣୁ ଅନୁପମ ବଲ୍ଲଭ କହିଲେ ମତେ କୃଷ୍ଣ ମନ୍ତ୍ର ଦୀକ୍ଷିତ କର, ମୁଁ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରିବି। ଏ ତ କହି ରାତ୍ରି କାଳେ କରିନ ଚିନ୍ତନ, କେମନେ ଛାଡ଼ିବୁ ରଘୁନାଥର ଚରଣ। ସର୍ବରାତ୍ରି କ୍ରନ୍ଦନ କରି କଇଲ ଜାଗରଣ, ପ୍ରାତ କାଳେ ଆମ ଦୁହାଁ କଲ ନିବେଦନ। ରଘୁନାଥର ପାଦ ପଦ୍ମେ ବେଚି আছে মাথা, কাঢ়িতে ন পারো মଥ পাଉଁ ବଡ଼ ବ୍ୟଥା। କୃପା କରି ମୋରି ଆଜ୍ଞା ଦେହ ଦୁଇ ଜନ, ଜନ୍ମେ ଜନ୍ମେ ସେବ ରଘୁନାଥର ଚରଣ। ତେଣୁ ମୁଁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ମୋ ମନ ବିକ୍ରି କରିଦେଇଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରୁ ମୋ ମନକୁ ଦୂରେଇ ପାରୁନାହିଁ। ମତେ ଆପଣ ମାନେ କୃପା କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ସଦା ସର୍ବଦା ମୁଁ ରଘୁନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଚରଣ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଥିବି। ରଘୁନାଥର ପାଦ ପଦ୍ମେ ଛାଡ଼ନା ନା ଯାୟ, ଛାଡ଼ିବାର ମନ ହଇଲେ ପ୍ରାଣ ଫାଟିଯାଏ। ଯଦି ମୁଁ ଛାଡ଼ିବା ଭାବି ଯାଉଛି ତାହେଲେ ମୋ ପ୍ରାଣ ଫାଟି ଯାଉଛି, ହୃଦୟ ଫାଟି ଯାଉଛି। ସବେ ଆମେ ଦୁହେଁ ତାରେ ଆଲିଙ୍ଗନ କହିଲୁ, ସାଧୁ ଦୃଢ଼ ଭକ୍ତି ତୁମାର କହିତେ ପ୍ରଶଂସିଲୁ। ଯେବେ ଯେ ବଂଶର ଉପରେ ତୁମାର ହୟ କୃପାଲେଶ, ସକଳ ମଙ୍ଗଳ ତାହେ ଖଣ୍ଡେ ସର୍ବକ୍ଲେଶ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଯେଉଁ ବଂଶ ଉପରେ ଆପଣ ସାମାନ୍ୟ କୃପା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେ ବଂଶ ସତତ ଭାଗ୍ୟବାନ ଅଟନ୍ତି, କାରଣ ସେ ପ୍ରକାର କୃପା ଫଳରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ଲେଶ ଖଣ୍ଡନ ହୁଏ। ମହାପ୍ରଭୁ କୃପା କରିଥିଲେ, ରୂପ ସନାତନ ନିତ୍ୟ ପାର୍ଷଦ ରୂପେ ରହିଲେ। ଆଉ କିଏ ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ବାକି ରହିଲା? ତାଙ୍କ ବଂଶରୁ ଆଉ କିଏ ବାକି ରହିଥିଲା? ସେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପ୍ରିୟ ହେଇଗଲା। ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁଜୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ, ଜୀବ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଏଇ ଅନୁପମ ବଲ୍ଲଭଙ୍କର ପୁଅ। ଗୋସାଇଁ କହେ ନ ଏଇ ମତ ମୁରାରୀ ଗୁପ୍ତ। ମୁରାରୀଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ ଏଇ କଥାଟା। ମୁରାରୀ ରଘୁନାଥଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତି ସଦା ସର୍ବଦା, ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ମୁରାରୀ, ଏ କୃଷ୍ଣ ନାମ ପରମ ପାରକ। କାଲି ତ ଆମେ ପାରକ ତାରକ କଥା କହିଥିଲେ, ତେଣୁ ରାମ ନାମ ହେଲେ ପାରକ, ଅର୍ଥାତ ଏ ଭୌତିକ କ୍ଲେଶ ନିବାରକ, କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ନାମ ହେଲେ ପାରକ।
अर्थात क्लेश निवारक सहित ये जगत तुमको उद्धार कर आर जगत नहीं पहुंचे। तेणु गोसाई कहे नई मती मोरार गुप्ते पूर्वे आमे परीक्षिलु तार ये रीत से भक्त धन्य जे ना छाड़े प्रभुर चरण से प्रभु धन्य जे ना छाड़े निज जन से प्रभु धन्य से भक्त धन्य जी निज भक्त को जो प्रभु छाड़ी पारंतनी आउ जो भक्त से प्रभु को छाड़ी पारंतनी हाँ तांकर सेमान धन्य। हाँ दुर्देव सेवक जदि जाय अन्य स्थाने से ठाकुर धन्यतारे चूले धरी आने जदि दुर्भाग्यवशतः कौन सी भक्तर पतित हो जाए तेबे तार जे इष्ट देव थांती से तार चुट्टी धरिकी टाणी आनती। एभली चुट्टी कार धरिकी टाणी आनिथिले एभली चुट्टी कार धरिकी टाणी आनिले महाप्रभु नित्यानंद नित्यानंद गोसाई को आई महाप्रभु जो दक्षिण भारत गले से कृष्णदास जाइथिला साथी रे हाँ सी जो आदिवासी माने जो माने साधु वेश धरिकी हाँ वेश्यावृत्ति करती अन्य मान को सब भंडे की नहीं जाती से माने कृष्णदास फांदे पड़गला जो पड़गला महाप्रभु कौन कले कहले अरे अरे यहीटा को कौन से नारी लोभ देखी तेणु सी गले भितर गला बेलू सी बस चुट्टीटा धरिकी घोषाड़ी घोषाड़ी आणले सेमान सब मारिया को धाइले सेमान जो महाप्रभु ऊपर अस्त्र सब उठे प्रहार कले से अस्त्र गुड़ाक महाप्रभु देहरे न पड़ी देहरे पड़ला से गुड़ा कौन कहते से जातिटा मन पड़ने आउ तेबे ये भलिया परिस्थिति सृष्टि होता तेणु ये कहगला जी दुर्दैव सेवक जदि जाय अन्य स्थाने से ठाकुर धन्य तारे चूले धरी आने चूल बोले मुंड चुटिकी धरिकी घोषाड़ी आनवे भाल हईल तुम्हारे हाँ हईल आगमनी यही घरे रह यहाँ हरिदास सने तेणु भल है तुम हरिदास सहित रुह कृष्ण भक्ति रसे दुहे परम प्रधान कृष्ण रस आस्वादन कर लह कृष्ण नाम तेणु कृष्ण रस आस्वादी लह कृष्ण नाम ये तो बोली महाप्रभु उठिया चलिला गोविंद द्वारा दुहे प्रसाद पठाइला यही मत सनातन रहे प्रभु स्थाने जगन्नाथर चक्र देखी करे न प्रणामे प्रभु साप आसी प्रतिदिन मिलन दुई जने इष्ट गोष्ठी कृष्ण कथा कही तो कत क्षणे केते बेले बेले महाप्रभु आसिक इष्ट गोष्ठी दुई जन सहित करती दिव्य प्रसाद पाय नित्य जगन्नाथ मंदिर ताहा नित्य अवश्य देन दुहाकारे एक दिन आसी प्रभु दुहारे मिलिला सनातने आचंबित कहते लगिला हठात महाप्रभु आविर्भूत होगी सनातन को कौन कहले सनातन देह त्याग कृष्ण जदि पाइए कोटि देह क्षण के तबे छाड़िबे पारिए छाड़ीते पारिए सनातन देह त्यागे कृष्ण जदि पाइए कोटि देह क्षण के तबे छाड़ीते पारिए महाप्रभु आसिकी हठात कहते जे जदि देह छाड़ले कृष्ण मिल जाए ताहले मु कोटिए थर देह छाड़िया प्रस्तुत अच्छी तेणु आत्महत्या करने द्वारा मुझे कृष्ण को पाई पारती तेबे मुहूर्ते मध्य चिंता न करी मु कोटि देह त्याग करती तेबे देह छाड़ले कृष्ण मिले आत्महत्या कले कृष्ण मिलती नहीं देह त्यागे कृष्ण ना पाई पाइए भजने देखु कौन है देह त्यागे कृष्ण पाई पाइए भजनी कृष्ण प्राप्तिर उपाय कौन नाही भक्ति बिना सिद्धांत आसला भजन कृष्ण भक्ति बिना कृष्ण प्राप्त नुहंती आत्महत्या कले कृष्ण मिलती देह त्याग आदि जत सब तम धर्म देह त्याग आदि जत सब तम धर्म तम रजो धर्मे कृष्ण ना पाइए मर्म तम 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 धर्म एवं रज धर्म रे कृष्ण प्राप्त होती नहीं भक्ति बिना कृष्ण प्रभु न है प्रेमोदय भक्ति बिना कृष्ण कृष्ण कभु को न है प्रेमोदय प्रेम बिना कृष्ण प्राप्ति अन्य होते नय सिद्धांत मन रखा पड़ो।
भक्ति प्रेम भक्ति बिना कृष्ण प्राप्ति होई पारे ना। न साधयति मां जोग न साख्य धर्म उधव न शोधायस्तपस्त्यागो यथा भक्तिर्ममोर्जिता। उद्धव परम पुरुष भगवान कहते इंद्रिय संयम करी अष्टांग योग साधना द्वारा किंबा निर्विशेष अद्वैतवाद द्वारा किंबा अद्वय सत्य विश्लेषणात्मक अध्ययन द्वारा किंबा वेद अध्ययन द्वारा किंबा तपस्या द्वारा किंबा संन्यास द्वारा मते कही संतुष्ट करि पारंती नाही, केवल शुद्ध भक्ति द्वारा मते लाभ करी हुए। तेणु अनन्य भक्ति द्वारा आज सकाळे कौन कहले भगवान? हाँ आज सकाळे भगवान कौन कहले? भक्तिया भक्तिया तु अनन्या शक्यं अहम एवं विधोर्जुन ज्ञातु द्रष्टु च तत्न प्रविष्णु च कर। भक्तिया तु अनन्या, अनन्य भक्ति द्वारा ही मोह प्राप्त हुए। मत कर्म कृत परम मद भक्त संग वर्जित निर्वीर सर्वभूतेषु जह स मामेव इति पांडव। तेणु भक्तिया तु अनन्या, अनन्य भक्ति द्वारा भगवान प्राप्ति हुवंती। कारण ये महाप्रभु सही कथा कहते जे योग द्वारा सांख्य धर्म द्वारा किंबा तपस्या द्वारा वेदाध्ययन द्वारा मो प्राप्त हुए। यथा भक्ति ममोर्जिता, केवल मो भक्ति द्वारा मो प्राप्त हुए। तो भक्तिर संज्ञा कौन? भक्तिर अर्थ विश्वास ना भक्तिर अर्थ सेवा? भक्ति अर्थ कौन? प्रदीप प्रभु भक्ति अर्थ कौन? सेवा, भगवान को प्रेम सेवा। भज धातु सेवा आछि। तेणु सेवा द्वारा भगवान के सेवा द्वारा भगवान प्राप्त हो। तेणु देह त्यागादि तम धर्म पातक कारण साधक ना पायो ताते कृष्ण चरण। महाप्रभु कहते देह त्याग द्वारा देह त्याग तम धर्म, तेणु ता द्वारा साधक कृष्ण चरण प्राप्त हुए नहीं, होई पारे ना, केवल अनन्य भक्ति द्वारा बा भजन द्वारा कृष्ण को प्राप्त। तेणु प्रेमी भक्त वियोग चाहे देह छाड़ीते, प्रेमी भक्त वियोग चाहे देह छाड़ीते, प्रेमे कृष्ण मिले से न पारे मरिते। हरदास ठाकुर एत माड़ खाइले मरले, मृत्युवरण कले कि आउ किए से? हरिदास ठाकुर पर आउ किए? राधाराणी गोपी माने मरिबा की जेते चेष्टा कले मरंतिनी। आषाढ़ सेवा पादर तम विनष्ट मा दर्शन महर्षण कर तुबा यथा तथा भावी धातु लंपट मत प्राण नाथस्तु जगन पर। आपण एकमात्र आमर प्रभु, आपण मारिले मारंतु तारिले तारंतु। तेणु ये भली गोपी मानकर नाकदंड प्राण थिला, तथापि तांकर मृत्यु होई पारु नथिला। तेबे गाढ़ा अनुरागीर वियोग ना पाय सहन, केते अनुरागी ताते अनुरागी बांचे आपन मरण। गाढ़ अनुराग आ गाढ़ वियोग द्वारा कृष्ण चली गले मथुरा, आउ आसिले केते रास रस अरे समस्त को मग्न करी रखिथिले, सेई जिनसटा अभाव हो गला। गोपी माने सेई जिनसटा को झोरी 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 माता जसोदा वात्सल्य प्रेम रे कृष्ण को झोरी झोरी झोरी, गाई माने कृष्ण को झोरी झोरी, वृंदावन सेमती झोरीला, जमुना से भली झोरीले। ए भली झोरीले, किंतु सेई भली झोरी थांती महाप्रभु। महाप्रभु विप्रलब्धा भजन अर्थात
ବିରହରେ ଯୋଉ ଭଜନ ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରକୃତ ଭଜନ। ତେଣୁ ସେଇଭଳି ସ୍ଥିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କଠୁ ଅନ୍ତର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ଗାଢ ଅନୁରାଗର ବିୟୋଗ ନା ଯାଏ ସହନ, ତାତେ ଅନୁରାଗୀ ବାଞ୍ଛେ ଆପନା ମରଣ। କୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହ ଦଶା ମୁଁ ସହି ପାରୁନି, ଏ ସଜନୀ ମତେ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଆନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ମୁଁ ଯଦି ମରିଯାଆନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ମରିବେନି, ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବେନି। ତେଣୁ ଯଶିଆ ଘ୍ରି ପଙ୍କଜ ରଜ ସ୍ୱପନ ମହାନ୍ତୁ ବାଞ୍ଛନ୍ତି, ଉମାପତି ଇବାତ୍ମହତମୁ ଅପହତି। ଜହିରମ୍ବୁଜାକ୍ଷ ନ ଲଭେୟ ଭବତ ପ୍ରସାଦଂ, ଜୟାତ୍ମସୁନବ୍ରତ କୃଷାଞ୍ଚିତ ଜନ୍ମଭିଷ୍ୟାତ୍। ହେ କମଳ ଲୋଚନ ମହାଦେବଙ୍କ ଭଳି ମହାତ୍ମାଗଣ ଅଜ୍ଞାନତା ଦୂର କରିବାକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମର ଧୂଳିରେ ସ୍ନାନ କରିବା କାମନା କରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କୃପା ଯଦି ନ ମିଳେ ତେବେ ମୁଁ ମୋର ପରମାୟୁ କ୍ଷୟ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବି ଏବଂ ସେହି ପନ୍ଥାରେ ଆପଣ କୃପା ପାଇବା ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଶତ ଶତ ଜନ୍ମ ମୁଁ ମୋର ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବି। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଗରୁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲେ କୃଷ୍ଣ ମିଳେ ତାହେଲେ ମୁଁ କୋଟି କୋଟି ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। କାରଣ ଜାତ ସେଇ ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଯିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଜାତ ସେହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଜନ୍ମ ଜାତ ମୃତ୍ୟୁ ସହ୍ୟ, ଯିଏ ମରିବ ସିଏ ପୁଣି ଜନ୍ମ ହେବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଥର ମରୁଥିବି ସେତେ ଥର ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବି। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ଏଠି କଣ କହିଛି, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ 10:52-43 ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କହିଛନ୍ତି ଏଇ ଶ୍ଲୋକଟି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ରାଜକନ୍ୟା ରୁକ୍ମିଣୀ ଦେବୀ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଗୁଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣି ତାଙ୍କୁ ପତି ରୂପେ ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ତାଙ୍କର ବଡ ଭାଇ ରୁକ୍ମ କୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଈର୍ଷା ପରାୟଣ ଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଶିଶୁପାଳ ସହିତ ରୁକ୍ମିଣୀର ବିବାହ ଇଚ୍ଛା କରିଥିଲେ। ରୁକ୍ମିଣୀ ଏହା ଜାଣିବା ପରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବାର୍ତ୍ତାବ ଅବସ୍ଥାରେ ଏକ ଗୋପନୀୟ ପତ୍ର ଲେଖିଥିଲେ। ସେହି ପତ୍ରରେ ଏ ଶ୍ଲୋକ ଲେଖା ଯାଇଥିଲା। ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଉମାପତି ଏବାତ୍ମତମ ଅପହତ୍ୟେର ଜୟମ୍ବୁଜାକ୍ଷ ନ ଲଭେତ ଭବ ପ୍ରସାଦ। ଦଶାଙ୍ଘ୍ରି ପଙ୍କର, ଦଶାଙ୍ଘ୍ରି ପଙ୍କଜ, ଦଶାଙ୍ଘ୍ରି ଅର୍ଥ ପାଦ ପଦ୍ମ, ପଙ୍କଜ ରଜ ସ୍ନପନ ମହାନ୍ତୁ ବାଞ୍ଛନ୍ତି ଉମାପତି ଏବାତ୍ମଂ ଉପହତ୍ୟେ ହତେଇ। ଜହରମ୍ବୁଜାକ୍ଷ ନ ଲଭେତ ଭବତ ପ୍ରସାଦଂ, ଜୟାତ୍ମସୋନବ୍ରତ କୃଷାଞ୍ଜିତ ଜନ୍ମଭିଷ୍ୟାତ୍। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ସିଞ୍ଚାଙ୍ଗନସ୍ତୁ ଦଧରାମୃତ ପୁରକେଣ ହାସାବଲୋକ କଳଗୀତଜ ହୃଚ୍ଛୟାଗ୍ନିମ୍ ନ ଚେଦ ବୟଂ ବିରହ ଜାଗ୍ନୋପଯୁକ୍ତ ଦେହା ଧ୍ୟାନେନ ଜାମ ପଦୟୋ ପଦବିଂଶକ୍ତେ। ହେ ପ୍ରିୟ, ଆପଣଙ୍କର ହାସ୍ୟାବଲୋକନ ଦର୍ଶନ କଳଗୀତ ଶ୍ରବଣରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଯେଉଁ କାମାଗ୍ନି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଅଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଅଧରାମୃତ ପୁର ଦ୍ୱାରା ସେଚନ ପୂର୍ବକ ଶୀତଳ କରନ୍ତୁ। ତାହା ନ କଲେ ହେ ସଖୀ, ଆମ୍ଭେମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବିରହ ଅଗ୍ନିରେ ଦଗ୍ଧ ଦେହ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଭ କରୁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ବିରହରେ ଆମେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅନ୍ତକାଳେ ଯ ମାମିବ ସ୍ମରତି ତ୍ୟଜନ୍ତି ଅନ୍ତେ କଳେବରମ୍। ତେଣୁ ଯେମିତି ସ୍ମରଣ କରିକି ମତେ ବା ଯୋଉ ସ୍ମରଣ କରିକି ତୁମେ ଦେହ ତ୍ୟାଗ କରିବ ସେଇ ଶରୀର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଠି ଏ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବିରହଜ ଅଗ୍ନି ଦଗ୍ଧ ଦେହ ନେଇ ଧ୍ୟାନ ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମ ଲାଭ।
आपन को चिंता करी मृत्युवरण बोले कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन सनातनम सावधान ये जो बुद्धि धारण कर जो निष्पत्ति नहीं रथ चक तले प्राण त्याग कर छाड़ 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 कुबुद्धि छाड़िया कर श्रवण कीर्तन अचिराते पावे तबे कृष्ण चरण नीच जाति न हे कृष्ण भजन अयोग्य महाप्रभु कहले नीच जाति न हे कृष्ण भजन अयोग्य सतकूल विप्र नुहे भजन योग्य सेई जेई भजे सेई बड़ अहुधि न छार कृष्ण भजने नाही जाति कुलादि विचार देखंतु कि सुंदर शिक्षा कृष्ण भजन नाही जाति कुलादि विचार दिने रे अधिक दया करे भगवान उलीन पंडित धनीर बड़ अभिमान विप्रादि षड्गुण जुता जुताधर बिंदा भपधर बिंद विमुखात शुभ वरिष्ठम मन्ये तदर्पित मनोवचन हितार्थं प्राण पुनाति संकुलं न तु भूरिमानः कृष्ण पाद पद्म विमुख द्वादश गुण विशिष्ट ब्राह्मण अपेक्षा कृष्ण कथारे मन वचन चेष्टा अर्थ ओ प्राण अर्पित स्वपच अर्थात चांडाल को मु श्रेष्ठ मने करे कहीं ना से चंडाल स्वपच कुल भूत भक्त सिय कुल पवित्र करे किंतु भूरिमान विशिष्ट ब्राह्मण ताहा करि परे ना श्रीमद् भागवतम 7:9 तेणु भजनेर मध्य श्रेष्ठ नवविधा भक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण हईते धरे महाशक्ति कृष्ण प्रेम कृष्ण हईते धरे महाशक्ति केतबेले प्रेम प्राप्त हबो ना जेतबेले नवविधा भक्ति अर्थात श्रवण कीर्तन विष्णु शरण पाद सेवन अर्चन बंदन दास्यम सप्तम ये 9टा अंग अच्छी तेणु से भितर गोटे कले मध्य निष्ठार सहित यथेष्ट हरे कृष्ण जय श्री प्रभुपाद की पुस्तक और भक्त वृंद की जय निताय गौर प्रेमानंद हरि हरि बुझिपारे तो समस्त प्रकार सिद्धांत सनातन गोस्वामी को शिक्षा दिया हो ना वैष्णव मान मध्य जाति कूल सब किसी ना वैष्णव मध्य जाति कूल ये सब किसी ना ये ब्राह्मण ये चंडाल ये सब किसी ना जी आसला सेवा कर प्रसाद पाओ कृष्ण नाम गान कर बस सेवा करिव नाम संकीर्तन करिव आउ सेवा करिव नाम संकीर्तन कर यथेष्ट तेणु यहीपरि भाव में सनातन गोस्वामी को महाप्रभु ये शिक्षा दौरान जहाँ आम मान सर्वाध प्रযোज्य बुझिपारे हरे कृष्ण ना संदेह किसी रहा आज्ञा वैष्णव मान पाखे जाति कूल सब ना पूरा सब छाड़